Right. Our main concern today, class, is you understanding of percentage. So, muna ang mga learning pack, muna ang mga learning competency that kailangan nato ma-achieve. By the way, natay thought for the day. Kaniyang thought for the day is from Ben Carson. Pakibasa dan ang sa ingon ni Ben Carson. 1, 2, ready, go. Through hard work, perseverance, and a faith in God, you can live in your dreams. Yan. Mauna nga to ang thought for the day. Tapos, dahil mga kwadri, tao na ay conversation ilang gibuhat na converse sila ba? As like conversation gibuhat. Ingon tong isa, uh, the news state ba? Dala sa newspaper. Yan mo na nakuhan. Pakipali ko bakibasa Benedict. Benedict. 1, 2, ready, go. Kani Benedict basa. Kani 1, 2, ready, start. The news The states. news states that the Land The news Transportation states that the Franchise and Land Transportation Regulatory Board Franchise and reminds the drivers of public Regulatory Board utility vehicle to give students LTFRB 20% reminds the discount. driver of Fair, public what does percent utility mean? vehicles to give students 20% discount fare. What does percent mean? Ayan. So, muna nga How itong topic much karon ha. is the Then discount? sabi niya ng isang lalaki doon na how much is the discount in pesos? Kasi ngon po ng isa dire na percent means per 100. So ang main idea karon class is kana bitong na mga discount ato nang hibawon how to solve for discount. Tapos nganong naka-percent na siya, unsay ibig sabihin sa percentage? Kailangan ma-end ni this afternoon na maka-learn jud mo lah unsa din ang percentage, unsa din ang percent. All right. So balikan nato diri a class sa kaning boy bringing the newspaper ingon siya the LTFRB reminds the drivers of pag estudyante gani ang musakay sa inyuhang public utility vehicle dapat ha 20% discounted sa pamasahe ang mga estudyante pareha ni Dan, Shanti o ni Howard mga kuha na sila na 20% discount. Tapos unsay pasabot sa 20% discount pila na sa peso. Alright? So atong itry. For example, ang plite karon is 10 pesos. Sa kuan ba sa pedicab, di ba? 10 pesos karon. Tapos niingon ang LTFRB ang Land Transportation Franchise and Regulatory Board. Okay, niingon to siya nga naay discount 20%. Alright. Pila man ang 20% sa peso equivalent. Alright? Okay? Pila man na siya. So sa ato pa, mao ni ang pamasahe regular. Regular niya sa pedicab. Alright? Pagpadulong kag Lacson, by the way, 20. Pagpabalik, gikan kag Kalinan to Lacson, 40. Yan ana diri grabe karon ang pamasahe. Tapos ganina naguba ang akong kuan, kung kabayo ganina. So I need to commute. Pag commute na ko class no, as in dami. Ay, hi Angela, who's that in your back? Is that your mother? Unsa man imong kabayo day sir na piang? Piang. Mo to akong gipakuan. Wow, Angela. Imong gipa kon simintong tiil. Gipahilot. So nag-commute ko class tas ang pamasahe is 20. Alright, how much is 20%? Ayan, how much is 20%? 20% plus if 10 tas naa kay discount. By the way, anong ibig sabihin sa word na discount? Ano yan? Ano Noon yung sa discount? nang Davao damayon ang presyo. Mura mo tog robot. Teka lang, mura tog robot. Angela, say pasabot sa word na discount. Discount.
Kim. Sige, Kim. Kim Seo Kong Jin. Kim, sige, you're raising your hand. Ano ibig sabihin sa word na discount? Discount means? Ano ibig sabihin sa word na discount? Discounted ka. Discount. Ano lang discount? Ang kuan sir, makuan to siya ang kuan sir, ang G's og 20%. Ayan. So, ibig sabihin, ang kaning 10 sir mo na 100%. Kay estudyante man siya, privilege niya sir. So, makaltasan siya 20%. Ang word na discount is kanang discount, meaning ma-subtract ka ba, maminusan ka, makuhaan ka, maka-discount ka. Instead of 10, makabayad na lang kagamay na lang less than 10. Kuhaan of 20%. Now, question, how to get 20% from 100% 10 pesos? So, ang pagkuha. Divide. O yan. So, word na divide. Divide. Mali. Dili pwede i-divide. Pag i-divide na to class, ang result ana is 5. Tapos ang 5 pesos is 50% sa 10. Nagets niyo? Pila ang 50% sa 10? 5. 5. 20% man. Ay. Di man 50%. 2. 2. Hmm. So ang buhato na to anak class is yun sa pagkuha sa 2, 2 is correct. How to get 2 is we multiply. Oh, let's take note ha. So ato na siyang i-multiply ang 20%. So dili lagi align lagi sir. Oh, ato na siyang Ay i-multiply. aligned man. Ha? Ato na siyang i-multiply 20%. But before, dapat kani siya class i-convert sa nato ni sa decimal ha. So i-convert it to decimal. Ang decimal point ani na diri i-multiply lang na nimo 100. So or move ka dito to the left twice. So naa na diri karon ang decimal, i-multiply na lang nimo sa 10. All right? So 0.2 times 10. Ayan. 0.2 times 10, which it will give you an answer of 2. So instead nga Sir, wala 10, sabot sir. so instead nga 10 ang imong bayaran, imong mabayaran, ang mabayaran na lang nimo kay 8 pesos. Kay nakuhaan naman kag 2. Okay. Atong kano na kay wala pa na nasabtan. Ato nang i-erase. 10 ang pamasahe, right? 10. Opo. 10 ang pamasahe. 10. So, kung 10 ang pamasahe, para makuha nimo ang 20%, kailangan ka mag-multiply. I-multiply nimo sa 10. Alright? Kapag mag-multiply ka og 20%, kani si 20%, i-convert pa na nimo into decimal. Si 20%. Unsaon pag-convert ana into decimal? Multiply pa na nimo karon og 100 para ma-convert na nimo into decimal. Okay? Multiply na nimo og 100 si 20. Now, pag multiply ana og 100, ang decimal ana kay naa man na diri So kailangan ka mag-move to the left twice. So naa na diri ang decimal. So instead of 20, ang answer ana karon class is 0.20 or 0.2. Okay, kana si 0.2 mo na siya, si 0.2 mo na ang i-multiply nimo kay 10. Now pag mag-multiply ka na kay 10, di ba? 0 then 2. Ya pila ka decimal point? 1. So naa diri ang decimal point. So ang answer is 2 pesos.
Ayan, 2 pesos na lang. So therefore, instead of 10, discounted man ka og 20%. Therefore, ang ibayad nimo sa pedicab is 8 pesos 8. na lang if you are a student. Mm. Badayon to diri badayon ta. O kani, another example. 50 item test ang gituk ni Ana. Okay, Ana took 50 Para uy. items item test. Tapos kailangan siya makakuha class og 60% for her to pass the test. Para makakuha sa passing score. Now, question. Pila dapat ang item nga iyang itama? Dapat makakuha sa correct answers. Pila dapat ka item? 1. So the same thing ha. 54. 30. Ang the same thing ha. Ang 50 items multiply nimo Pwede na mo sulat sa dili sa i-multiply nimo na sa 60%. Kuhaon nimo ang 60% sa 50. 60% sa 50. Mo nang multiply. So kani i-convert sa nimo ni into decimal. Kani naka-percentage man Convert nimo into decimal, i-move ka karon og decimal place twice na ana diri. So therefore si 50 times 0.6 na siya. 50 times 0.6 or 0.60. And then ang answer ana mo na dapat ihang kuhaon na score. So 50 times 0.6. 50 times 0.6 pila? 0 times Dapat 0 point dapat makakuha siya 0.0. 30 items, di ba? Kusog 30. Inyo wala lagi point lagi sir. Wala siya point kay ngano tanawa ipakita na kong solusyon. 50 man na, 50. 1 50. sa 50 no. Nya times 0.6, di ba? 0.6. Alright. 6 times 0. 0. 0. 0. 6 times 5. 30. Ay tama. 30. Bantog walay point. Pointa naman diri adaan siro. Diri pointa naman diri adaan. Pointa na. Ya, decimal. Alam diri, wadan. Mo nang 30 na lang. 30. So, para makapasar siya, kailangan Tama siya din. mukuha score na 30 points. Ang 60% sa 50 is 30 items. Now, para masabtan ninyo ang percent, kung ano ang percent class, it's actually a special ratio. Special ratio ang percent. Nga nag-compare ni siya sa out of 100%. Thus, ang kanang percent na word derive na from the Latin phrase percentum. Means per 100. Taga 100. And ang denominator always ana class kani denominator always ana is kanang 75% nakasulat na into column nga 7 column 100 or in fraction nga 75 over 100. Tapos ato na siyang aning 75 over 100 ato nang si tawagan ni ana kanang pagamayon. Si tawagan na 1. 75 over 100 nahimong 3/4. So giunsa gina? Simplify. Ayan, paggamay ko ba simplify. So, the given diagram so shows mo ni siya class naka-simplify. Kanang green, di ba 100 man ka squares. Kanang green mo na siya ang 75%. Kanang shaded nga green 75% na siya. Kanang unshaded na 25%. Mo nang 25% lang. Pero percentum per 100
kana 100 gyud na siya tanan ka square. Kung ipuna nimo 100 na no, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 100 yun ni siya ka square. Okay, 100 na ka square. Tapos na question, why is it 75% is equal to 3/4? Nakoy pangutana. Oh, nakoy pangutana. Question doon eh. Yan, Simplify man, sir. oh, yan, very good. Simplify man eh. Simplify. It's kaning no kaning 75 kaning 75 Stack up, sir. Stack up. kaning 75 over 100 is just equal to 3/4. Ha? Kaning 75% equal na siya actually class ni 75 over 100. Ha? 75 over 100. Tapos, munang na 3/4 kay gi-simplify. No, gi-reduce into lowest term. Tapos, how will you express? Divide. Oh, kani. So, ano nimo pag-express sa ratio? Kani, 25%. Pila man ang 25% kung naka-fraction? Sige daw, Beka. Naka-fraction. Kana si Kuha na siya, sir. Yes. 30 na na. 30. Kani siya class, si 25 is pareha sa 75%, kuha na siya naka 75 over 100. Unya gi-simplify, reduce to lowest term, mao na nahimong 3/4. Kani si 25 is the same thing. Si 25 class actually over kuha na siya kani si 25%, ha, pasabot na ko. 25% is actually 25 over 100. Tapos kana si 100. Divide pa na, kuha man na, sir. I-simplify. kana i-simplify nimo, divide nimo both sides by 25 kay common man nila 25, no? 25, so kani 1, 25 divided by 25 is 1, then 100 divided by 25 is 4. So kana si 25% equal na siya ni 1/4 kung sa fraction. Ayan, kani daw in the opening problem, kani daw the statement 20% discount fair. 20% discounted fare means that if the fare is divided into 100 equal parts, 20 parts will be deducted from the amount. For example, if the minimum fare for the first 5 kilometer is 9 pesos, then the student will get a discount of 1.80 cents. So, they will have to pay the minimum fare of 7.20. Nasabtan ninyo ni kani nga diagram? Kani nga diagram? Wala. Itong 9 pesos kani siya class, kaning whole thing here is 9 pesos. And then gi-divide na siya into 100. Oh, kuha na siya into 100, divide kani 100 na siya if you will count that one. 100 gina siya, 100. Tapos discounted man mo kay student. Ang fare ninyo discounted mo 20%. So kaning 20%, mao na ang yang gi-shadean. 20 na. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20. So therefore, mao na ang discounted 1.80. Kaning 1/5. Kaning 1/5 mao ni pasabot sa 100. Ano sa 20%. Ang 20% Divide, is di ba equal na, sir? to 1/5. No, wala na gi-divide ha. Kana si 20% gi-over na siya og 100. Basta percent gani na siya ay over 100. If you want to convert it to fraction, kaning 20 over 100, kung i-reduce na nimo, ang answer ana is 1/5. Bantay mo kana ha. Cancel na ko ang 0. 2 ug si 10 common nila is 2. 2 divided by 2 is 1. 10 divided by 2 is 5. So mo nang 1/5. Alright? Karon kanay si 1/5 pag i-multiply na nako ni 9 kay 9 man ang pamasahe. Ang answer ana is 1.80 pesos or centavos. And then i-subtract na nako aning kaning 9 kay darang 180, darang ang 1.8 cents. And so therefore, ang bayaran na lang sa estudyante kanina lang 7.20 cents nga pamasahe.
Kana na lang siya. Instead of 9 pesos. Okay? Instead of 9 pesos. Another example, tanawa, kanis 12%. Si 12% is automatic na siya 12, that is 12 over 100. Na si 12 over 100 sa decimal is 0.12. 0.12 na siya. Tanang percent, gikan ni 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, na siya automatic over 100. Kung gusto, if you want to convert it to fraction, okay? If you want to convert it to fraction, like this one, 2 over 10. Okay? That's 100%. So, kani, for example, kani, express this one as percent. Oh, kani daw i-express daw nato ni into percent. Kani siya class is naka-fraction siya, no? Nabantayan niyo naka-fraction, di ba? 4 over 5 naka-fraction. Now, kung gusto daw ka i-express nimo into 40 over 100. I-express daw nimo into percent, no? I-express nimo into percent. So ang imong buhaton as a fraction, so write kani as a fraction with the denominator 100. 100, denominator of 100. So kani siya karon is maging times 20, kani times 20, so mahimo na siyang over 80. Okay. Nganong 20 para si 5 maging 100. Nakuha ninyo? Nag-gets ninyo ang point? Kung saon? Kung saon siya? For example, nawa ha. Naka-fraction man si 4 over 5. 4 over 5, naka-fraction siya. Mangita kag paraan using multiplication ha. Using multiplication, mangita kag paraan na kani si 5 mahimong 100. So how to do it? One thing is ako na siyang multiplyan sir. O ako na siya multiplyan sir o 20. Para sir, mahimo na siyang 100. Okay? Para na mahimo na siyang 100. Tapos class, ayaw kalimot sa ibabaw. Kasi sa ibabaw 100. Ayaw kalimti si 4. Multiply po na nimo siya o 20. So 4 times 20 mo na siya, nahimo na siyang 80. Okay? So automatic kana sa 80 over 100, mo na siya si 80%. Mo na siya si 80%. Alright? Kani. I-express ni nato in percent. Pero nakadesimal siya ha, nakadesimal. Easier. Ngano? Kailangan lang ka move og twice to the left. To the right rather. Kailangan lang ka move og twice to the right para mahimo na siyang percentage. So kana si 0.74 that is actually 74%. 74%. Mas easier siya. Mura naggiwala ang point mura 0 point mura naggiwala. Kani. Express nato ni in percent kani si 0.23. Easy. Kailangan lang ka move og twice to the right. So tanawa si 0.23 nahimong 23%. Hindi mangi-isa. Sige go Mercado. Yes please Joshua. Ay sir, kining di ba nag-record man ka karon sir? Nag-record ko. Ay, may butang sir. Sa Schoology. Ay. Sa Schoology. Butang po na ko sa akong channel. Para accessible sa tanan. Okay kani. Express for example 45% as fraction. Oy si Kim, ay sulat Kim ha. For example si kani. Express nato ni si 45% as a fraction in simplest form. So kani si 45% mo na to ni siyang fraction. Easy. Dali ra kay na. Kana si 45% ang over basta percent gani naa na siya imaginary over 100. Okay? And then imo na lang siyang i-reduce to lowest term. Common nila 5. So therefore
divide ani mo nag 5. So therefore, kani si 45% is just equal to 9/20. 9/20 ra na siya. Divide na mo 5 both side. Kani daw example number 5 now ha. A basket has 20 fruits. If 5 fruits are mangoes, what percent of the fruit are mangoes? Unsa nga percent daw sa fruit nga mangoes? Now, example man eh. Ano ang answer ni Ella? Si Ella. Sir, I will express the mangoes as fraction of the total numbers of fruits. So, for example, 5 man ang mango sir na may 20, so 5/20. And then sir, I will express that one into the denominator of 100 or i-express na ko na sir into percent. Therefore, sir, it means 25% sir sa mga prutas kay mangga. 25% daw. Na ay another answer dere, no? Oh, mo ni ang diagram, no? Dili ni another answer. Pero iyang gibuhatag diagram. Ingon siya, sir, mo ni ang diagram. 20 man ka fruits. Okay. Sir, 20 ka prutas. Unya, sir, pag i-divide na ako ng 20 into 4, di ba? Divisible by 4 man na. So, nasa 5 ka mangga. Mo ni ang 5 ka mangga, kanang yellow. So, ang pasabot na sir into fraction is 5/20. 5 ang color, tapos 20. Muna sa fraction sir, ang percent lang yun sir is naka 100. Alright? Like 25/100. So 25 ning na yellow and then the rest is 25. So therefore 25% nag-represent na siya sa rate na per 100 per centum. Una ang Latin key ana Latin word. So if ever makakita mo 25%, automatic na siya actually over 100. Let's answer this example number 6. There are 30 pupils in a library. If 40 of them are boys, how many boys are there in the library? Again, naaday 30 ka estudyante, ka pupil sa library. 40% of them are boys. Daw, pila daw kabuok tao naa sa library. Mo na ang answer ni Vincent. Tingnan siya, sir, ang kani 30 man sir, so 40% nga mga lalaki. So ang buhaton ako na sir is 40% of 30. Akong i-multiply. So i-multiply niya class mo na yung i-multiply. 30 man ka buok student is 40. So balik ang idea dere is katong discount kanina. So 40%, that's in decimal 0.4. So yang i-multiply, pag multiply niya ang answer is 12. Therefore, na ay 12 ka mga boys. Ang kanang 40% equivalent na siya sa 12 ka mga boys sa library. Nakuha to ninyo na example? Nakuha to ninyo na example? Wala. Wala. Libog, sir. Libog. Ay ngani na siya. Sa library na ay 30 ka estudyante. Oh. Unya 40% daw kay mga lalaki. 40%. Usa to, sir? Usa tong 30%, sir? Naa day 30 ka tao sa library. 30 ka pupils. May 30 ka estudyante nasa sulod sa library. Tapos naingon sila dito na 40% are boys. 40% mga lalaki out of 30. Pila daw ng 40%? Muna yung question. So, kung ato nang i-translate into phrase, kani, 40% of 30. 30 ka pupils, pila ng 40%? So, dali lang na. Aning of, multiply lang na siya, multiply. Alright? And then, multiply na nimo, mao ni ang result, 12. Pag i-multiply nimo. So, anong 12? Tanawar, good 30 times 0.4. 0.4. Diba? 30 times 0.4. Diba? 0. Diba? And then 4 times 3 is 12.
Yeah, di ba naman diri ang decimal? Alright, naman diri ang decimal. So therefore, ang kanang 40% equivalent na siya sa 12 ka lalaki. If na ay oy, question, Jim. Sige. Kinsa di na. But sige na, go ahead, question. Wala lagi. Ulo ko kinsa na. Sige, padayenta. Ilan kayo? So there are, another example, there are 8 red balls. Naaday 8 ka pula nga bola sa bag. If this represents 10% of the balls, kaning 8 balls, 10% daw na siya. 10% daw. How many balls are there in the bag together? All together. Pila daw. Kani mas easier ni siya class nga no. Ang buhaton na to ani is divide. Pag pangitaon gani na to ang 100%, mag-divide lang ka. So but the same ang ang buhaton. Kani si 10% imuha na siyang i-convert to decimal. How to convert it? Move lang kag twice to the left. So mahimo na siyang 0.1 ang 10%. Then divide na nimo sa 8. So 8 divided by 0.1, ang answer ana it will give you an answer of 80 balls. Kaya 8% lang man ang red ball sa bag. Pero ang tananjong bola is 80 kabuok bola. Alright? 80 kabuok. Sir, ulo ko kung ginsagot to sir. Kung nagsulat-sulat. Kinsa man to si? Si Ayesha go to sir. Ilan kayo? Ilan kayo si Aisha? Alright, so 1 minute na lang class, mag-end na ako. I-end sana ako niya. And then after na ko, hindi ko mag-end ano, hindi ko kailaha si Renz. Kumot isa na si Renz, baliktad. Mag-end ko tapos magpasa ko another link. Okay? So then we'll proceed to example number 9. Or rather number 8 dapat number 8. Okay, ako sa ning i-end, tapos magpasa ko another link. You can watch this video once again, ha? Sa atuang Schoology. Alright. Titit. Sir.